rahmatullah kasabe bo hakli kurana de hakli dugu kolo de be fe ka mun fo rasba ki bora ani bumbula abora ay aka grand dossier ke o balela ka tege fo bi grand dossier make la ala yani mercredi donte mbe grand dossier soro tuguni abina kulisi do musa timbine na ka kulisi do anga fangana ka horonya duma ka dambe duma kulisi inte do wore horonya ji ladriya ji dusukunje ya ji ki dusuku ko kaje o arasa ka université mais video mbe malika famille befo junior o mangande be sena anye fenchama anye manganja me malika famille e fierté ta ulu ye fierté ta muna o fierté ngoro ye munye pour que kam moge bo serer la e chawte malo adama dum tigele ba ol on dia senjo malika kilika kwa kata bilendido o de maki alabana jonde tala alabana serer de tala malika tara bilendido muna sabla desradi 1,5 million ça malika yo demandé muna ayo demandé de pour que ale ka wori soro doro abe dossier fermé malika kunya damine tende jeli yi senjo akilika dani pora ka dénoncer atara do befe junior ka ako wori te sa kinye do galondo ay sider mo to yoro la galofi kata pilenti do ka befe junior mine amba foko alhamdulillah aw nana sider ka taboloka ay sider ka gosili me billahi anya malika gosa bobarala a wulile a kunune ko fe ako tinye da tinye ba obolo tellement ka disera ka befo bagabaga o bagabagali dese auto asime ata ira sere la ka foko ko anye tinye fo anya ka tinye erekoni au be fierté ke de ko ye befe do kasola mais on masika fierté ke ko mamunu nye tinye fo au ye o tinye de kama o folie no kunte malika kunte pelenti do malika kun mako be wori de la wori dese la kasoro malika tara pelenti do jonye o kuma fo dani ko zizite dani ko ako ebe seka harama den jako ya kan na folo sara chogo de kasoro femi sariya kungolo ti bolo otomana ebe baraka sariya ko fede wa mbita plenty don desele mbita plenty don desele nido kasola desele o dese ko fe kadi jo seder la to ko aw malola galofi aw de malola aw malolen ko fede ana na botuguni ka mbita plenty do o plenty jondo yo kuma fo arasa kanu bawo seder kanu bawo ni befo minena okono seder biya de kasariya bonya ni ko mawma ko sariya bonya seder fana be sariya bonya de naw ye plenty do boy fe kama ama jaguya ka foko nteta wal man tese wal man be mine wal man be to kaso kono fo zizi o ka yira ka foko ko befe senior jotala abina muso ka na ma biaka ni kiri matege folo o jabi onte kuma en tant que na kuma mafo abesika ke befe senior uba bla abesika ke uba to kaso kono okoro ye munye ni kinye babolo ni galon babolo ni zizi ye femi kiri tike o kiri de be boli befe junior quoi atala kaso kono yamine okoro to ko ajobala okoro to ko ajotala fo jabi ka bon ni jabi bora de o jabi ndi be ke kinye hal ni galon o sariya de be bato be kelengele na bigela jilen jole nyana nga aw be ka firi tike femi kiri mabo ire folo mo otado ni befe junior be bla mo otado anyu ka demisenu de malika be ka foko musa timbine ko ate aka joyoro mérité malika be ka publier aka passer sanve ba fanja usunguru ba den o be ka jo aka passer sanve ko musa timbine ko vive musa timbine ayo o corriger folo malika famille ayo corriger malika famille ulu be ka foko bokani malika be ka foko ko sugune de chekani aw ka cohérence be mi aka ladriya be mi aka bonya be mi aya yere corriger donner ça malika
be ka Musa Timine la gosi Bafanjaw n'a ka jama be ka Musa Timine soutenir pour que ka mone bo serere la olu yere nyeto ko nyemo na uta haka hakilina do uta ka miri do uta ka laɲini do uta ka kodon do uta ka tayoro do akoro yo de contradiction ka ɲɔgɔn contredit abe jekulu kelen kɔnɔ mirina kelen tabolo kelen hakilina kelen aw bɛ se ka mun de fɔ aw ɲɛ Befo Junior tiɲɛ b'a bolo walima nkalon b'a bolo ayi anw ka kuma tɛ yen anw ka kuma kɛra cogo di Malika famille ye plainte do wa walima o ma plainte do ayi o ma plainte do de o taara Befo Junior bagabaga de o taara bagabaga ni mun ye o taara piéger fɔlɔ o ye fɔlɔ ye muso taara Malika ma ko mago b'i la i ka n dɛmɛ o dɛmɛ kɛra Malika bolo ye mun ye ko taa muso piéger ta cɛ piéger ta Befo piéger o piéger le kɔnɔna na a taara cɛ piéger a julankolo photo dibi ka na o photo ko n b'a bagabaga ni o photo ye santage ko santage kɛ cɛ la fɔlɔ ale m'a ɲɛɲini k'a dilan dɛ a y'a ɲɛɲini de ka cɛ piéger k'a lamaloya n'a lamaloyala olu bɛ nafolo sɔrɔ cogo di 1,500,000 o taara négocier dugu ma Jobala yɛrɛ ka kumakan bɛ yen Jobala kumakan bɛ yen Jobala de kɛra sababu ye ka taa don Befo Junior ka taa bagabaga ni maaya kumakan ye ni cɛya kan ye ni hɔrɔnya kumakan ye mais hɔrɔnya kumakan in bɛ a bagabaga de hɔrɔnya kumakan in kɔrɔ pour que n k'i jagoya laɲini min bɛ yen ni 1,500,000 i k'o sara ni hɔrɔnya kumakan dabara ye mais k'a sɔrɔ dusukolo la laɲini in ye de bagabagali laɲini in ye do o ye de Malika ka laɲini bɛ se ka sabati cogo di k'a sɔrɔ i bɛ se k'i sira cogo di hali ni wari b'i bolo walima ni wari t'i bolo n b'i jagoya ni nɛgɛnni ye o y'o taabolo de tagama fɔlɔ k'a sɔrɔ bana ka plainte do o yɔrɔ de la CNR kɛlɛku a fɔlɔ fɔlɔ anw yɛrɛ ka kuma Befo Junior ka kuma kɔnɔ a ka video kɔnɔ mɔgɔ caman ko anw ye Befo Junior soutenir an y'a soutenir mun na a fɔlɔ fɔlɔ o video kɔnɔ Malika bɛ Arasbachi attaquer o video kɔnɔ a video fɔlɔ kɔnɔ a bɛ Arasa de attaquer obligé anw bɛ Befo Junior defa hali n'a ma d'an ye an b'a defa ka da o kun kan parce que o video kɔnɔ a ye video fila de kɛ Befo Junior kan a video bɛɛ la kelen kelenna bɛɛ la a bɛ Arasa de attaquer video kɔnɔ jakuya Arasa kanubagaw bɛ Befo defa hali n'a man d'o ye a filanan Malika ye video saba naani de kɛ Arasbachi kan o kosɔn an bɛ Befo Junior soutenir a sabanan Malika ye piège de kɛ a m'a ɲini ka tiɲɛ nati dɛ a y'a ɲini de ka cɛ piéger ale yɛrɛ ka laɲini ka sabati walasa ka nafolo sɔrɔ an bɛ kuma o fana na tiɲɛ b'a bolo nkalon b'a bolo jɔn de y'a fɔ aw ye ko Befo Junior ma jɛnɛya kɛ jɔn de y'o fɔ aw ye mɔgɔ si m'aw ɲininka o la ani mɔgɔ si tɛ kɛlɛla o la a y'a jɛnɛya a y'a piéger muso yɛrɛ ko n y'a dogo n balimaw la n y'a dogo n faw la n y'a dogo n sinjiw la o tiɲɛ bɛ n ye dɔn cogo di mɔgɔ min ko n bin kɛra n kan o tigilamɔgɔ ka tila k'a dogo a fa la k'o dogo a fa la k'a dogo a ba la o tigilamɔgɔ tɔgɔ diɲɛ kɔnɔ san 1 san 2 san 3 san 4 san 5 san 7 fo 2017 fo 2020 an bɛ don min na i n'a fɔ bi o kuma kɔrɔ de wulila kunu kiri ni bi kiri olu tɛ da ɲɔgɔnma ye aw bɛ se ka maaya kan fɔ maaw ye cogo di o tuma na bi dalilu de tɛ aw bolo wa a taara kunun dalilu ta ka na kiri boli bi o bɛ se ka boli bi wa a bɛ yafa ma a bɛ yafa ma sabula Malika dɛsɛra de bi dalilu la a taara kunun dalilu ta ka na o kiri boli bi aw ni Ala na kira cɛ o bɛ se ka kɛ dalilu ye cogo di hali hɔrɔnya kɔnɔ prophète n'u nana don min na fɛn fɛn tɛmɛna o kɔnɔ o ka jaabi ani u ka prophèteya ci duuru ma don min na fɛn fɛn bɛ o kiri kɔnɔ o kiri bɛ boli o wagati de kɔnɔ fɛn fɛn tɛmɛna o tɛ taa Malika ye kɛlɛ daminɛ don jumɛn 2017 2016 kɛlɛ in tɛ san 3 bɔ a tɛ san 3 bɔ Befo Junior bɛ Malika famille kɔnɔ a bɛ Malika famille ka groupe kɔnɔ Malika yɛrɛ y'o kuma fɔ Malika n'a kun b'a dɔn est ce que Malika kun bɛ Befo Junior bila a ka don a ka groupe kɔnɔ wa
ayi mais est ce que muso ka laɲini ye de ka mun de di Malika ma k'a coro de wa walima ka tiɲɛ de bange muso ka laɲini ye wari de ye wa walima muso ka laɲini de ale ma dusu 2017 de ale ma dusu ka fɛɛrɛ kɛ fɛɛrɛ min b'a tɔ ka jɛnɛya ko laɲini ko pronosé k'a di maaw ma k'a yira maaw la ko o jɛnɛya de man diya n ye o de kosɔn n bɛna cɛ dénoncer est ce que o don wa ale ye mɔgɔ dɔ ye réseau sanfɛ dɔrɔn a bɛ ka karamɔgɔw buruja a bɛ ka karamɔgɔw dɔgɔya mais est ce que Malika yɛrɛ ka laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ wari ko de ye wa awɔ wari ko don karamɔgɔ fɛn fɛn u y'a gosi an ye wari ko kuma de bɔra mais est ce que u ka laɲini tɛ wari de ye wa mais ani jɛnɛya yɛrɛ kɛlɛli tɛ kelen ye ani n bɛ fɛ ka tiɲɛ fɔ olu tɛ kelen ye sabula a ka nafolo ko in de y'a yira k'a fɔ ko même hali justice la olu tɛ kɛ u bɛ sariya de ɲini u bɛ tiɲɛ de ɲini fɔlɔ avant i k'a fɔ maaw ma ko i jo t'a la walima i jo b'a la n'i bɛ tiɲɛ de ɲini fɔlɔ sani i k'a fɔ ko nin sara e bɛ se ka o sara cogo di k'a sɔrɔ fɛn min kiiri t'i bolo o tuma e bɛ boli sariya de kɔfɛ wa e bɛ boli sariya kɔfɛ ni maa wɛrɛ bolila sariya kɔfɛ e bɛ se k'o kiiri tigɛ cogo di i yɛrɛ ye sabula e bɛ sariya kɔfɛ o tɛ kojugu ye ni Befo Junior ye jɛnɛya kɛ n k'o fana ye sariya kɔfɛla de ye aw fila bɛɛ bɛ sariya kɔfɛ dɛ mais aw bɛ se ka kiiri jumɛn tigɛ aw yɛrɛ ye ka tila ka n'a fɔ maaw ye ko maaw binna aw kan mais a réalité ko CNR binna Malika kan k'o bɛ ka Befo Junior soutenir ayi video in kɔnɔ a ye taa Malika ka video lamɛn video fila bɛɛ a ye video fila de kɛ Befo Junior kan a video fila bɛɛ lajɛlen a bɛ Arasa attaquer ni Arasa attaquer hali sini an b'an sen ja o clic wa an bɛ Befo défend hali sini nka an b'a défend ni tiɲɛ dalilu bɔra ni tiɲɛ nafa bɔra ne y'a hɔrɔnya banga aw bɛ se k'a fɔ anw ye cogo di ko Befo Junior k'a minɛna a minɛna ani a jo t'a la olu ye kelen ye wa a tɛ sabali a ka tiɲɛ fɔ maaw ye a bɛ se ka kɛ a bɛ taa a ka so a bɛ se ka kɛ a jo b'a la o b'a minɛ k'a don kaso kɔnɔ wa anw bɛ yan de ka sariya bato wa an tɛ kiiritigɛla sigi bo dɔgɔya k'a yira k'a fɔ ko k'i jo t'a la walima i jo b'a la ayi o tɛ kɛ yan o tɛ CNR ka baara ye CNR ka laɲini ye mun ye fɔlɔ ko mun bravo libération de Befo ko Befo libéré la de wa ah bon jɔn de y'a sɛbɛn bravo libération de Befo Junior donc a libéré la de wa jɔn de y'a sɛbɛn Mamadou Diawara i bɛ se ka segin a kan wa n t'a dɔn ni a libéré la de wa c'est pas bon m'a suit quoi mɔgɔ min bɛ se ka sɛbɛn ka yira n na Befo Junior ko il est libéré parce que u bɛ k'a kɛ cogo min na a kɛ cogo tɛ quoi parce que u ka laɲini yɛrɛ ye de ka bi CNR de kan u ka dalilu ye mun ye ni dalilu ye Dani ye fɛn min kɛ pour que ka Dani sɔrɔ dɔrɔn u bɛ Dani de ta dɔrɔn ka Arasa attaquer ni Jɛnɛ ye fɛn min kɛ u bɛ Jɛnɛ de ta dɔrɔn ka Arasa attaquer sabula laɲini ye Arasa yɛrɛ de preuve bɛ ka ɲini Arasa de kan preuve bɛ ka ɲini ka Arasa de détruire. Oui, il est livré. Ah, ok, ça marche. Ah, non, livré là, ma ban. Ah, mais non, mon devoir, on est tout gagné. Ah, on t'a plenty d'eau. Mais fait même plenty que, kono, on t'a qu'être nié. Pour le cause, on be sakaka. Na minena. Saria di amine. Wa c'est de rebelle de kasaria la batu. Hal nasra adama da ona. Oye aunga la ni follow ye. Ni ka anga video be kono billahi anyo de demander Malika fe. Ngo sabula e rete critique la. E be se ka critique yero yo ko 1,500,000. Justice de kango o critique. I kanga ni wori hakansara. Violence au place là. Ni wori hake. Sare de bo o latike. Mais e dabara tisiko latike yere i ka salon kono zunguruba dinya ka vola. Ba fanja e be se ka mundi fo awnye tuguni. Ko Befo Junior libéré là. Ou bien quand c'est commentaire là, quand libéré là, après quoi? Ah, ou bien c'est comme mon défaut, ah, on y est! Considère le mot d'arabe Befo Junior soutenu. Ah, oh, ah, c'est pas soutenu. Mouna. Parce que Malika a vu le kono, a bien Arasa de attaquer vidéo kono. Arasa, du coup, ou ka vidéo d'amine na là-bas. Ou t'es que vidéo que nous Arasa attaquer à d'amine ou mal là-bas. Ou al ou bien si kungolo ke Mali. I bɛ taa CIGE laban na tilancɛ ni ɲɔgɔn cɛ Arasa de bɛ CIGE kɔnɔ titiri la vive Mali a ba
gouvernement mais ibita arsa de soro kono bas ko maga video aya lam video kemeni muga atesika video kelenge mali kono amaseka arsa to fo video te malika famille ni arsa e video sigi grando sigi jo bala fanana na congrès ke ka congrès ke ni arsa che ni arsa e video ke grando se savait ulu fana beta video sigi o video fana arsa to ko de o video kono mais ulu ko ulu be maliko kele de la ko arsa te maliko kele la mais arsa ka grando se savait arsa to ulu to fo jo bala be ka video sigi mais nous jigi tara video kono o be la gile nous jingina o be boli krigiri katara sa ka video de laje ya allahumma jugu yate karaba oronya te karaba dunia te karaba miri te karaba horon dinya ay kala doni o be se ka nyini de nyini ni o barika de be se ka hada madenga horon dinya na ka la nyini sabati nyi kon en tant que ikala nyini ni ka dusukolo gelembe ay jo wala ka video la Idriss Martinez konpo Momo Jara Mandela Cissé Baskoma Leo Ivan ay nunu kelen la hali Abdou Nyangi ka bi video ale be ka arsa de attaquer aka video kono ka soro arsa yere ma fe mi fo yere ay Abdou Nyangi ka video attaquer toujours la nyini nyede ndesera ka arsa soro min be fe ka soro min be ale attaquer jonde ke ka Maliki Koulibaly soutenir arsa do mais aka bi video ay la ja ale be ka arsa de attaquer ka soro arsa ma fe mi fo yere ay ke horonya bana dugu kolo sanfé ça veut dire quoi ou desera ku ka dignité de garder o de ndabali badinyo kono o desera ku ka horonya gardi o desera ku ka dambe gardi o desera ku ka mogolan kolonya anu ka galon fi o be sa galon ti ça dire ko be galon ti ka da harama de na galon kini ka da galon fi ka kila no ka di nyema baba kamara fili afile talon dalo la nyebe ni na bila abobra be ka nemu faden kini ka denyirni ni muso ani bebe denu o bela gelembe ka abobra kokaje Idriss Martinez kono po Malika bora ay baba kamara piégé amena généala Idriss Martinez kono po aka pazibe amakuma olade amaka émission sikola de aya ke ina fo amoye kumbe tinye de fo maliko na awni ala na chrétien nu nye horon dimni kulu be tinye de fo mais abe teme baba kamara ka généaka ayo ye après fo babolo malka fitini yero ko tinye no utaro bobara nemu ka baba kamara bobara nemu kata ya fa dele baba kamara fi uluni baba kamara kelela kon ne fula be arasada mais ulu baba kamara piégé kamuso chiama muso kata gene kata blobla ka sulpu kono utara o bora nemu ni baninité o mami nda salimata ka utara o se nemu Mandela Cissé o yo piégé kaka pazimina la ka lebu fadin kene kaka irala ka fuko ko hey amma ko kisekeli ndila ka Mandela Cissé ka gusi ka badibi gusi ka bika tereke duguma o taraw bo wora nemo Malika famille Momo Jara o yo muso bilala ka furusa diebe jole yana horon keneka Momo Jara die kusilité die lebuté o ya muso bilala ka piéger fa den keneka o mada ka furusa o tara Momo Jara bo wora nemo diebe jole yana horon keneka halala deke keneka utara yafa jeli jonfe arsa dara kliman dambele gusi ay kliman dambele gusi domina utara kliman dambele bobara nemo o donfana Francis kono olu be ka foko sederiye befozinero soutenir olu bo dronde yo mais ka soro olu ye fe o katime o to ye aya jukona na dia tulo denda ile be faden ka fo yo kini ade ka fo landala aw be se ka munde fo aw nye faden keneka aw be se ka munde fo aw nye ibe se ka wazo ni demizeno ye ayi mo lankolo côté ba fa njow de be ko ka be ka wazo ni demizeno de ko demizeno ka video be laje demizeno ka video be laje abe ka wazo ni banini abe ka wazo ni mo lankolonya ayi ntese ka wazo ni mo lankolonya ye ntese ka wazo ni banini ye ntese ka wazo ni danga dinya ye mbese ka wazo ninga dignité aninga horonya aninga kungulo afemi mba kono femi mbo wolo
yɛrɛ la jamanaden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen n'o ye arasa ka idéologie ye jamana hɛrɛ bɛ min jamana kɔlɔlɔ bɛ min tɔɲɔ bɛ min bingani bɛ min hɛrɛ bɛ se ka na jamana kɔnɔ cogo di bingani bɛ se ka bɔ yen cogo di n bɛ waso ni n ka dignité nka n tɛ se ka waso ni banni ye aw ye diɲɛ dugukolo jumɛn de ye min bɛ waso ni banni ye min bɛ se ka waso ni a ka mɔgɔlankolon ye karisa i kunkolo bɛ ta karisa i sen bɛ ta i ba bɛ ta mɔgɔ si ma aw ɲininka a la o ye daluntaɲa ni miirintanya ni kodɔnbaliya ni hɔrɔnkolonya ani fugariya laasiya ale ni y'i ye n bɛ daju t'i kunkolo kɔnɔ n b'a f'i ma ko pɔrɔ a y'a tatɔ filɛ mɔgɔlankolon tatɔ filɛ a y'a tatɔ filɛ dangaden tatɔ filɛ a y'a tatɔ filɛ cɛkɔrɔba lankolon tatɔ filɛ bafanjaw aw bɛ se ka mun de fɔ aw ɲɛ faden kɛnɛ kan e de bɔra ka arasa lagosi ka arasa fa neni ka ba neni a video bɛ réseau sanfɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen y'a ye maliyɛn bɛɛ jɔlen ɲɛna malikɛ de bɔra ka video sigi arasa kan video 3 aw de bɛna jɔ tuguni ko CDR bɛ ka BF Junior soutenir a bɛ kɛ ten a tɛ kɛ ten a daminɛna cogo di ko min bɛ yen de parce que a daminɛ yɔrɔ n'i ɲinɛna o kɔ i bɛ ɲinɛ tiɲɛ kɔ i bɛ ɲinɛ tiɲɛ bɔ yɔrɔ kɔ i bɛ ɲinɛ kuma bɔ yɔrɔ kɔ ka da kan ka da kan ka da kan mun na est ce que Mali ka maa bɛ sin ka wuli i yɛrɛ ma i tɛ maa min dɔn ka wuli k'a fɔ ko i b'o kɛlɛ ten i dabara kɔnɔ ten i kumana i ka kɛnɛ de wa mun don a ye mun de kɛ n'i ye ɲininkali kɛ i bɛ sin ka tiɲɛ dɔ yɛrɛ ye k'a sɔrɔ i ma dulon nkalon kɔnɔ i bɛ tiɲɛ ɲini ka barika ɲini ka hɔrɔnya ɲini n'i y'o ɲini i b'i dan yɔrɔ dɔn n'i y'i dan yɔrɔ dɔn i bɛ i bɔ yɔrɔ dɔn en tant que n'i bɛ miiri kunun ni bi la n'i y'o dɔn i bɛ sin k'i dan yɔrɔ n'i bɔ yɔrɔ dɔn c'est-à-dire n bɛ fɛ ka mun fɔ nin bɛɛ lajɛlen kelen kelen na a bɛ dépend n'i tɛ kunun dɔn i tɛ se ka miiri kunun na n'i tɛ bi dɔn i tɛ se ka miiri bi kɔlɔlɔ la n'i bɛ miiri hakili c'est-à-dire ko hakili ni duniya de tugulen bɛ ɲɔgɔn na hakili ni dusukolo de tugulen bɛ ɲɔgɔn na hɔrɔnya barika o de bɛ boli ni hakili taabolo ye hɔrɔnya o b'i yamariya i kana nkalon tigɛ maaw ye barika b'i yamariya i kana nkalon tigɛ maaw ye hɔrɔnya b'i yamariya i kana maaw banani barika b'i yamariya i kana hɔrɔnw dɔgɔya Allahumma aw bɛ se ka mun de fɔ anw ɲɛ dalilu kɛnɛ kan hɔrɔnya kɛnɛ kan aw bɛ se ka mun de déplacer anw ka kumaw kɔnɔ aw ka baneni mɔgɔ bɛ se k'o jaabi wa mɔgɔ bɛ se ka baneni jaabi wa i sen bɛ ta i ba bɛ ta i dɔlɔki man ɲi i sen man ɲi kafiri nafigi nin ye daliluntaɲa de ale b'a f'i ma de ko pɔ nin ye daliluntaɲa ni miirintaɲa ni kodɔnbaliya de mɔgɔlankolonya kasa de b'aw nɔfɛ dangadenya kasa de b'aw nɔfɛ jɛnɛya kasa de b'aw nɔfɛ sunkurubaya kasa de b'aw nɔfɛ kapoti de b'aw bolo ka yala silibu de b'aw yolo ka yala jɛnɛya kunkolo de b'aw bolo ka yala aw tɛ sariya batu aw tɛ sariya bonya e bɛ se k'a fɔ maaw ye tuguni ko sariya bonya cogo di e bɛ se k'a fɔ maaw ye cogo di ko tile e ko ko kuranna man ɲi e ko ko an ka kuranna bila kuranna ye 6e siècle ye e bɛ se ka mun wɛrɛ di an ma min bɛ se ka kuranna remplacer o bɛ min diɲɛ kɔnɔ a fɔ an ye a preuve bɛ min kuranna man ɲi e bɛ se ka mun de déplacer kuranna ka kumakan kɔnɔ kuranna ko n'i ye jɛnɛya kɛ i bolo ka gatigɛ e kan ka mun de bila kuranna place la an bɛ se ka ba kuranna ye cogo di kuranna jɛnɛna mais kuranna jɛnɛna i dɛsɛra ka kuranna ka mot kelen déplacer kuranna tɛ tiɲɛ ye mais denmisɛnninw bɛ ka wolo u bɛ ka kuranna kalan arabuw ta tɛ kuranna ye mais denmisɛnninw bɛ ka wolo u bɛ ka kuranna durusi farafin bɛ ka durusi denyɛrɛni n'a wolola a bɛ kuranna durusi k'a sɔrɔ maa ma kalan aw t'a dɔn k'a fɔ k'o tɛ arabu ko ye aw t'a dɔn k'a fɔ k'o tɛ siya ko ye aw t'a dɔn o tɛ prophète ko ye o ye masa ala ka barika de ye aw t'a dɔn k'a fɔ asa ala a ka kumakan bɛ sɛbɛn dugukolo la a ka kumakan bɛ sɛbɛn kabakolo la a ka kumakan bɛ sɛbɛn fɛn denyɛrɛninw fɛn lafulew ala ka kumakan bɛ tɛmɛ fiɲɛ fɛ n tɛ fɛ ka nkalon tigɛ nka ni n y'a ɲini ka nkalon tigɛ n bɛ se k'a tigɛ nka nkalon ye tɛ hɔrɔn danbɛ ye barika de b'i la yamariya hɔrɔnya b'i demander i kana nkalon tigɛ k'a yira aw la a ka laɲini a n'a ka kumakanw o tɛ ɲɔgɔn ta miiri min bɛ aw la aw tɛ se k'a kɛ wa a se tɛ aw ye wa a dɔnniya t'aw la parce que n'i ko a man ɲi i bɛ fɛn min dɔ bila place la fɛn min b'a remplacer n'i tɛ se k'o kɛ i ka dɔnniya limitelen bɛɛ an b'a yir'i la k'a fɔ k'i ta tɛ tiɲɛ ye i ta tɛ tiɲɛ ye ayi n bɛ se k'o dɔn cogo di ni y'i ta de place ka dɔ wɛrɛ bila place la a bɛ fɔ o de ma ko dɔnniya n bɛ fɛ ka mun fɔ nin kelen kelenna bɛɛ lajɛlen arasa a bɛ difa de sitaso taabolo fɛn fɛn
ni arasa la gosi o tabolo ka o kungilena ka arasa be des fois mais aya nyini ka do ni be arasa des fois ikana ke bonne ikana galon tige mauye ni galon tige abe bi arasa de ka toujours ni be ka arasa des fois ni galon fana tige toujours ube o kuma kan de ta arasa la gosi no o kuma kan klinye c'est le mot sympathisant aya kulusi aka kuma kana aya kulusi aka tabolo la aka tabolo yi hal ni ta fe ka do mba fiye bi a don ka fo i ka tabolo ni ka kungila kumaka a bela jelen beta bi arasa de ka toujours hal ni yɛrɛ mako t'a la a don ka fɔ ko sereer mako ba arasa ka dignité n'a ka hɔrɔnya n'a ka kodo ka matrafa ka da ka a ka kumakan kan ka sabati a ka tabolo kan ka sabati maa kana sɔrɔ aw fɛ ka arasa lagosi ni a ka kumakanw ye a y'a ka kumakan barika ɲini a y'a ka hɔrɔnya ɲini k'a dɔn i bin yɔrɔ n'i y'o dɔn i kan ka miiri k'a dɔn mama a b'a fɛ k'i bin o cogoya ɲini a mako t'i la o mais a bɛ fɛ k'e la bi e sababu la ka arasa la bin o sababu ye sabula a mako tɛ e la a fɔ kun ye mun ye basi ko ma dalilu t'a bolo ka arasa lagosi an bɛ don min na a tɛ yen kumakan kɔrɔw de b'a bolo laɲini kɔrɔw de b'a bolo miiri kɔrɔw de b'a bolo kumakan kɔrɔ ninnu kɔrɔlenw olu de b'u bolo toujours mais kura tɛ yen n'u ye kura sɔrɔ a bɛ tɛmɛ sympathisants ani arasa kanubagaw de fɛ n'o tɛ a tɛ sɔrɔ a tɛ tiɲɛ bolo bilen a bɛɛ a y'a ka bɛɛ ka video lajɛ u bɛɛ lajɛlen u bɛna mun de fɛ ko arasa tɛ ka kuma nin na o kɔrɔ de ye dalu de t'u bolo mais ko arasa tɛ ka kuma o tuma arasa de kan ka kuma fa awɔ ale de bɛ se o sabula maa tɛ min bɛ se k'a kɛ arasa de bɛ yen a fɔlɔ fɔlɔ u bɛɛ bɛ lajɛlen bɛ réseau sanfɛ Idriss Baskouma Momo Jara Mandela Cissé a y'u kelen kelenna bɛɛ lajɛ ɲɛmɔgɔ t'u la ala ko n'aw farala ɲɔgɔn kan a ye kɛ ɲɛmɔgɔ ye ɲɛmɔgɔ t'u la o ye fɔlɔ ye a filanan ye mun ye kungelenna t'u la kungelenna tɛ maa min na diɲɛ kɔnɔ maa kan ka tugu o kɔ wa aw bɛ se k'a faamu cogo di u bɛ fɛrɛ maaw la cogo min na a kun de filɛ sabula ɲɛmɔgɔ t'u la ni ɲɛmɔgɔ t'u la bon maa tɛ se ka fɛrɛ u la parce que olu bɛ fɛrɛ aw la sabula ɲɛmɔgɔ bɛ aw la taabolo bɛ aw la bon u b'a ka taabolo n'a ka ɲɛmɔgɔ de lagosi o yɔrɔ de la u bɛ fɛrɛ aw la mais sabula maa tɛ fɛrɛ olu la sabula ɲɛmɔgɔ t'u la kɔmɔgɔ t'u la ko t'u ye ɲɛ t'u ye olu bɛna dɔrɔn k'a fɛrɛ i la ka tɛmɛ n'i ka ɲɛmɔgɔ u kan ka e de jaabi de ni e y'u ban nɛni u bɛ taa e ka ɲɛmɔgɔ de ban nɛni mais k'a sɔrɔ dalilu t'u bolo ka ɲɛmɔgɔ lagosi mais e ka dalilu de ta dɔrɔn k'i ka ɲɛmɔgɔ lagosi n'o ye ko e de ye nin kɛ k'a sɔrɔ fɛn kelenw tɛ u ma kɛ wagati kelen dalilu kelenw tɛ wa u kiiri tɛ da ɲɔgɔn ma n bɛna don Idriss Martinez kɔni bɔ a ka video kɔnɔ k'a décortiquer k'a d'aw ma ka fadenkan fɔ Idriss Martinez kɔni o ye jɔn tɛ a tɛ se ka foyi kɛ ni jɔn denya tɛ bilahi faden tɔ ɲɛmɔgɔ t'a la o de ye n dabali ban kungelenna t'a la o de ye n dabali ban hɔrɔnya kisɛ kelen t'a la o de ye n dabali ban mɔgɔlankolonya bɛ ɲini k'a barika ban nafigiya bɛ ɲini k'a barika ban dangadenya bɛ ɲini k'a barika ban tɔgɔ ɲini bɛ ɲini k'a barika ban hɔrɔnkolonya bɛ ɲini k'a barika ban tellement que taatiɲɛ tɔgɔ sanga o fa o bɛ ɲini k'a barika ban arasa a tɔgɔ bila ni y'a tɔgɔ fɔ a bɛ tɔgɔ sɔrɔ nka n'i y'a tɔgɔ bila a b'i sen jɔ i kili kan o de bɛ Idriss ka idéologie ye tellement a bɛ fɛ k'a tɔgɔ bila mais n'a y'a bila a bɛ fɛrɛ maaw la a bɛ obligé k'a tɔgɔ fɔ a ka d'a ye k'a tɔgɔ bila mais a tɛ se bon n'a y'a tɔgɔ bila a tɛ maa sɔrɔ min bɛ se ka ale ka hakilina yɛrɛ bɛɛ fɔ bon obligatoirement a bɛ bɔ ka arasa lagosi k'a di maaw ma hali ni nkalonfin don n bɛna yira aw la den qualité sugu min Idriss Martinez kɔni bɔ a bɛ don i ka kumakan kɔnɔ ani i ka taabolo n tɛ taa ta yɔrɔ wɛrɛ n b'a ta i ka kumakan de kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn tiɲɛ ani nkalon ni nafa ni hɔrɔnya bɛɛ b'a demander i sigilen i dusukolon kɔnɔ bilahi a ɲɛsilen b'i dusukolo de la a ɲɛsilen b'i hakili de la a bɛ ka bɔ kunkolo de kɔnɔ a bɛ ka ɲɛsin kunkolo de ma a bɛ ka bɔ dusukolo de la a bɛ ka ɲɛsin dusukolo de la a faamu sa aw de bɛ tiɲɛ dɔn an bɛna Idriss lamɛn aw de bɛ tiɲɛ dɔn
ambadamne ni nago e balma Facebook jama assalamu alaikum au balma ke Idriss Martinez koni po kasi au ka 3 minutes pour mieux comprendre là vu que Ibawan ani sirki affaire anyo close 600 anga segna na politique kono la encore que grand frère Aras Batch abora ka banala asegna kana Facebook sans fait à notre grande surprise anyabala Aras Batch de pas be banako abo hakili to ni yoro ni yoro ni kala kunkele aba hakili to alaka depuis Aras be banako na Aras Batch la gosi a video be ko Aras Batch banaka kuma hal na be banako no ko banata la pourquoi ta kuma aba hakili to kuma inako nye akala ko inde kam Aras Batch ay ni video nyere ke muna Aras Batch bora kan nuhu to ko bla place la ko alliance mi gera irden RPM ko akum mangaki Arasa ya ula gosi femina Idrisi bora ka irde suteni ko Aras Batch be ka nuhu to ko lagosi ko Aras Batch ka taka bondala ayo dalude suru ka Aras Batch lagosi ka to bana kono aya lagosi abole bana kono aka émission grand dossier folo anana ka dalu munu suru ay video folo ke ako Aras Batch ka grand dossier ko petit dossier do Arasa e slogan do créer ko IRD ou lieu Ebola RPM ou lieu coronavirus bon au contraire Idriss fana tara miri kata miri ka miri sabula o be miri Arasa ka miri do kono ni Arasa miri la ka wolo ibise ka miri kura woro e wolo o miri kono ka soro ni miri folo mi bora o de miri bon afana miri la mbese ka Arasa la gosi chogo jume ko Arasa fana ye sida sabula ataro video nyere kira o kuindo ko sodoro ka Arasa fana traité sabula Arasa e nu to ko traité ka RPM traité bon ale fana te Arasa fe bon ale fana be bo ka Arasa traité ni Ebola ko sida dro video nyere ke kunye o de ka fo awye ko Arasa e sida ok anga Idriss la metu toujours aga hakili to ala ko angata kabeka URD de la gauche avec Soumaïla Cissé de la gauche malo alako kuma suluko jigitige ko wa te kula gauche do wala ko parce que ko élection législative la ko RPM ko ni URD ko lutara sur le sikelena donc atele lo ko ke tien wuli ko yi atara fo ka to lo traité ko d'Ebola ani coronavirus malion ne be kuma kelen de fo nyina ni URD ani RPM no le coronavirus ani Ebola yi ale Aras Batch rena ka CDR o le sidadi parce que ni Aras Batch kelen de Soumaïla Cissé la gauche malien de benyana ko zondo ko dugutila ko c'est-à-dire hali bois ko jou ko ko sani Soumaïla nyina mai ngani klala ka anga jeunesse ta ko fara ngonga 2018 ka tout di Soumaïla Cissé ma ko Soumaïla Cissé kanga 15 députés d'aller ma assemblée gono heureusement pour les Mali Soumaïla Cissé masiki ani taka prenke Soumaïla Cissé la pour que akana na fangala ay ni yoro ne la men ko Arasa e Soumaïla Cissé soutenu mais Arasa bora ka Soumaïla Cissé la ko si tuguni nindo ko Aras Batch wore de mine Soumaïla Cissé la ko abe Soumaïla Cissé ka bara de la pour que Soumaïla Cissé kana président yana Idriss de ni mbefo ako Aras Batch Soumaïla Cissé soutenu ako anye taka prenke Soumaïla Cissé la pour que akana na fangala aya yire do kuma kono ko anye taka prenke Soumaïla Cissé la pour que akana na fangala ko heureusement anye taka prenke Soumaïla Cissé la pour que akana na fangana Idriss de ni fu ale dungo ale ma voter boy jonde taka prenke bola e Soumaïla Cissé la ibeka Idriss ko anye ale reba aya yire do kono sabula aye sira de bla o kataka prenke Soumaïla Cissé la ntita voter kunkele ibeka kana Soumaïla kanana o de ko sa ko anye taka prenke Soumaïla Cissé ko en koro yode o koro ye munye tuguni ako Aras Batch e mandinye e hasidiya koso bimbe boko IRD soutenu Idriss mi ko Arasa IRD soutenu Idriss boraka IRD soutenu ko durki ja Arasa ko kele de be IRD ko kumate IRD mani Soumaïla zoni bingane gelado ote ni Arasa kuntukura hali buako
Idrissa bebo ka boy la gosi ni arsa kun tugura mo kelen na fefe ko arsa kun bebo ko la gosi mba dalu dawma muna arsa bora ka tugu musa marako Idrissa munde ke maliyon baw mani mata ala yitnye barkam nyini ni kosko Idrissa munde ke abana ka ta voter boye chogomina abana ka ta voter élection dernier tour la chogomina arsa Musa Mara soutenu Idrissa mon défaut. Et date de voilà. À mon défaut. Aya ke ina fo komi élection 2018. Bois tumbe sigi chomina ayo sababu de ayo onyo gona de ke. Mais aya damine o wati pour que ma kana dalu soro ko ale tara voter aya ka dalu kungolo ke de ko coronavirus. Idrissa ko konte ta voter ko coronavirus be. O Idrissa kelen de bora tuguni. Kwanga ta bwa genga boy ko sabula nga fanga suyena mais Idrissa ko konte kuma femina ko ndate do la ko ndate do femina ko kata bwa genga boy ko sabula uluka election suyena o Idrissa kele a video bi ale ko adate do la ale ko ale horondi ko coronavirus de sababula ale mata voter e mata voter femina e be se ka fo isuyena jogoti e ma voter ko ite ta femina imata femina e bese ka sunyo la chokodi Idrissa de ni befo ka yira ka fo billahi ni nye galon tie ko ron de fa de ni ibe nye fo wal ma ibe galon dige horo silame ulu de be lamene ke nye fo law ani nye tibu ulu de be nye do ni beker ambe gole nyana horon kenega Idrissa ka kuma kan de ni ya ka tabolo de ni ya kala nyini nyemu mais en réalité ni ya be pese tabali kilen ka arasa ko kele arasa mbi tatni chogodi mbi koloni mi chogodi mbi ila ile bu chogodi bese ka galon tigi hal ni galondo nga dignité mbabi nga horonya mbabi nga mogolankolo nya mba ira hal na asoro ede be bi o sababu la ni galon sababu ye mo galon ke daluye kunye sababu ye ki bini o galon kungulo ye kasoro ni galon vi ataluye munye Baba Kamara minena jene na amida dola. Baba Kamara tara arsa pieze aida dola. Ka Baba Kamara wele ka 70ya ka suru femi ndaluta ale ere bola ale yo 70ya na dabaraye ka suru femi ndalute Baba Kamara ere bolo. Ata Idrissa ka pasisa aba biudo besroy. Baba Kamara bora na ka episode Idrissa ko ama ko nima da neni episode ye. Ko ambe maloya. To be ka signaler quoi. Video be ka tike quoi. Abe haketo. Ouya mundeke Idrissa Martinez qu'on peut Baba Kamara deme karasbati la gushika la gusi parce que décès au début jakuya kamso sumala au desra au début au ka décès anu ka lebu anu ka molan kolonya ulu nyina na kafuko ko ni musuti mama sani ka fo minye jene yake e rede ya molan kolonya floke sani ikata se jene yake lama nga femi make ire femi la bena Kanyeni kana bedon ma dominye élection kokoro élection d'accord akira okuinde koso pour que karasa lebu do nyini pour que uluka élection gagne akira okuinde koso mais ani tinye do ulute kelenye mais la nyini ngoni yede pour que arasa beseka lebu na lebura maube tiela uluta nyini kaka kumaka sabula u desira ola aka kumaka ka maula tiola u desira u beta ka horonya anaka dambe u ba feka o de la nogo mauka tege o yorola hal nit nyedo wal mani galondo ulu ba nyini na soro ni arasa do o tara arasa ka sezi doloki samara ulu tara o de ta kata obla video koro a folo galondo muna sabula umako be arsa yere farikulo de la o de tu bolo o de ikoso utara doloki samara kufla samara o de ba yira ka foko ko la nyini yere arsa yere de mi udesera arsa yere la mi o ye doloki kono soro doloki mini arsa ka doloki koro bolembe doloki mini aka yoro bolembe kata aka garando se sanve kata aka bureau kono kata saisie filmer o saisie est-ce que umako be saisie de la wa umako kumbe bureau de la wa Guinée be ka ke yoro mina o ye sokono na de o ye dokuno na de ventilo be sokono na ala ba fete mais o ye video mi bo video yere sokono na do
filmé be courant be fɛn bɛ lajɛlen be ventilo be mais o video yɛrɛ tɛ arasa ye o mako kun bɛ jɔn na arasa yɛrɛ mais mun na o ye saisie bɔ o mako kun bɛ saisie de la wa o mako kun bɛ doloki de la wa o mako kun bɛ arasa ka sabara de la wa ayi o mako kun bɛ arasa yɛrɛ de la mais olu yɛrɛ ko arasa yɛrɛ don mais ni arasa yɛrɛ don mun na o tɛ arasa yɛrɛ labɔ mun na o ye muso ɲɛda bɔ o tuma na o kun b'a fɛ ka muso de lebu wa ayi o kun t'a fɛ ka muso lebu de o kun b'a fɛ ka arasa de lebu mais arasa yɛrɛ ɲɛda ma bɔ o tuma na a kɔrɔ ye mun ye an b'a ta tiɲɛ cogo di ni nkalon ye ni lebu ye o kɔrɔ an dɛsɛra a la hɔrɔnya kɛnɛ kan o kɔrɔ an dɛsɛra a la danbe kɛnɛ kan o kɔrɔ an dɛsɛra a la hɔrɔnya kɛnɛ kan Baba Kamara taara piège kɛ Idrissa nana fara kan ka piège kɛ dabara ye kɔnɔ ni tiɲɛ ye ni dabara ye a tiɲɛ kɛra u yɛrɛ kɔnɔ sabula maa dɛsɛra k'a yira u la ko nkalonfi sabula nkalontigila n'i m'a fɔ nkalontigila ye k'i ye nkalon tigɛ a bɛ kɛ nkalontigila kɔnɔ ko a yɛrɛ ka nkalon ye tiɲɛ de ye sabula maa ma sɔrɔ min ko nkalon don Idrissa y'o nkalon ye k'a kolo k'a kɛ tiɲɛ ye hali a takasaki ni ɲɔgɔn cɛ maaw bɛ sin ka sira u bɛɛ lajɛlen dulonnen bɛ o yɔrɔ de la même Malika yɛrɛ tun b'a fɛ ka o yɔrɔnin de ta ka arasa lagosi n'a ye an ye janda Ivan fana nana tuguni a y'o nkalon in ta Ivan dɛsɛlen ka dalu sɔrɔ Idrissa bɔra ka Ivan attaquer sabula a kun mako bɛ minnu na o dɛsɛra ka sɔrɔ o de kosɔn a dimina a ma dimi Ivan kɔrɔ de fɛn min y'a tɔɔrɔ o ye arasa libu ma se ka sɔrɔ hali bi e ma lafiya e m'a fɔ ko Baba Kamara bɔra ni dɔ ye e ma lafiya hali bi e m'a fɔ ko arasa ye porno video kɛ e ma lafiya hali bi toujours a mako bɛ kura la tuguni a mako bɛ dalilu jɔnjɔnjɔ la a mako bɛ preuve jɔnjɔnjɔ la preuve min ye arasa ɲɛda a mako bɛ o la hali bi mais toujours o ma na convaincu hɔrɔnya ani danbe n'u kelela diɲɛ don o don a b'a bɔrɔtɔ sabula o mɔgɔw don Seku Tunkara b'a bɛɛ di sabula ale ne tɛ kuma ale kan Seku Tunkara yɛrɛ b'a bɛɛ fɔ a ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an ye arasa kɛlɛ an ye nkalon tigɛ k'a d'a la campagne kɔnɔ 1,500,000 a ka samara an ye diɲɛ kuma tɛ yen arasa kɔni an y'a juguya de arasa kɔni a ka kɛlɛ o de bɛ n yɛrɛ ka hakilina kɔnɔ mais n tɛ se k'a fɔ réseau sanfɛ u bɛɛ lajɛlen y'a confirmer gundo kɔnɔ dusukolo la i bɛ sɔn hali ni banna bila faden kɛnɛ kan kana da ka kalan dɛ mɔgɔ si min ɲininka o la i ka dɔnniya bɛ min i ka hɔrɔnya bɛ min i ka kalan bɛ min i bɛ se ka dɔnniya fɔ nka dɔnniya a n'a ka baara kɛ denw dɔnniya ayi o ko tɛ dɔnniya kɔrɔ dɔnnibaga min sera k'a ka dɔnniya partager ani maaw ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ kɔnɔ fantandenw ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ kɔnɔ a ye dɔnniya kɔrɔ ɲini dɔnniya ye baara de ye sa dɔnniya ye entreprise de ye maa min b'a ka dɔnniya ka partager hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ k'a di k'a sɔrɔ i ma sɛgɛn a ɲinini na k'a sɔrɔ i ɲɛ t'a la aw ma arasa ye a bɛ k'a ka dɔnniya di ka dɔnniya a n'a ka baarakɛdenw ka dɔnniya ka kalan hɔrɔnya a nɛgɛ don hadamadenw na k'a sɔrɔ i sigilen b'i ka salon kɔnɔ ka jamana kanu don i la ka jamana miiri a donni n'a feere a bɛ ka siɲɛli kɔ an bɛ taa Idrissa fɛ n ko aw ka hakili to yɔrɔ min na an bɛ tɛmɛ nin yɔrɔ in na mago tɛ nin yɔrɔ in na n y'a k'a la a ka hakili to a la a bɛ na que ça soit Soumaïla Cissé o nin bɛɛ donc k'a fɔ ko ne bɛ Mali de fɛ n bɛ IBK fɛ n y'a fɔ o ye ko fila de ye minnu tɛ bɛn i tɛ se ka kɛ Mali fɛ ka tila ka kɛ IBK fɛ i bɛ kelen de ta nin fila la ne balimaw Baba Kamara ye IBK ta a kan k'a fɔ jɔn ye a kan k'a fɔ Baba Kamara tɛ Mali fɛ a tɛ Mali fɛ ko ni IBK ni Mali ko n'i ye IBK ta dɔrɔn i tɛ Mali fɛ ko fɛn fila don i bɛ Mali ta walima i bɛ IBK ta a ko ni maa o maa ye IBK ta i tɛ Mali fɛ nin yɔrɔ in na a kan ka mun de fara a kan Seku Tunkara tɛ Mali fɛ Abdul Nyangi tɛ Mali fɛ Buba Fane tɛ Mali fɛ mais Sunkuruba den tɛ se k'a fɔ ɲama den tɛ se k'a fɔ mais a tɛ ko n bɛ tiɲɛ fɔ Sunkuruba den a kan fɔ a ka salon kɔnɔ jɔn den ko ale bɛ tiɲɛ de fɔ a bɛ nin fɔ n bɛ fɔ ko maa o maa ni tugura Buwako ko o tɛ se ka kɛ k'a tugu Mali ko tuguni ko o tɛ se ka kɛ o fila tɛ se ka kɛ ko soit ye ɲama den ye Sunkuruba den ye mais o fili kelen kɔrɔ a bɛ sin ka o ta k'a ɲɛsin arasa de ma arasa min ko a tɛ Buwa fɛ arasa min ye Buwa kɛlɛ ka élection kɛ ma katina mon arme ka arasa ka Buwa combattre su ni tile fo mobili binna ni arasa ye
a tilara ka o kuma kelen ta ka ɲɛsin arsa de ma tuguni aw a y'a ka kuma ye dɛ sabula a t'a dɔn a bɛ ka kuma min fɔ a ɲinɛna kunu kumaw kɔ mais a bɛ bi de la a bɛ miiri bi dɔrɔn de la n bɛ arsa ta tiɲɛ cogo di i bɛ ɲinɛ i ka kuma kɔ kunu i ye fɛn min fɔ sabula n bɛ fɛ k'a ta tiɲɛ o de b'i kunkolo kɔnɔ o tɛ miiriw fɛrɛ la o bɛ miiri de n b'a ta tiɲɛ cogo di o ye hɛni de ye o ye bɔnɛ de ye ka ɲɛsin i kanubagaw ma tiɲɛ ni tiɲɛ tɛ kelen ye arsa lagosili ka di maaw ye i ka video bɛ lamɛn n bɛ ka vie de ɲini n bɛ ka partage de ɲini o kosɔn i bɛ nin ko sugu in de kɛ e yɛrɛ ko ko arsa n'i y'a tɔgɔ fɔ i bɛ partage sɔrɔ i bɛ vie sɔrɔ a ka di i ye a man di i ye ɲuman ni juguman bɛɛ lajɛlen n'i arsa tɔgɔ bila ka bɔ i nɛn sanfɛ bilahi hadamadenw bɛ daji to i kunkolo kɔnɔ bugurujɛ hadamadenw bɛ bugurujɛ fɔ foyi nɔfɛ sini de sɛnɛ fo filɛ 5 personnes de tun b'a passer sanfɛ a yɛrɛ ani mɔgɔ 4 mɔgɔ 5 alu b'a kɛ filɛ soninkalle min do yagu soninkalle min do hɔrɔnkɔlago soninkalle min do nambara soninkalle min do gare soninkalle min do jambaye alu wage soninkalle min do laluma n'a ye video kɛ bi makari ko do lebu do dɛsɛ do e allahumma wallahi marakala ni nin kɛra marakaden na a kan ka yɛrɛ faga de ka bɔ diɲɛ kɔnɔ marakaden tɛ lebu siɲɛ 2 soninkalle min danbe peti gareya soninkalle min do yagu a y'a tato filɛ fa ye kɔnɔ a y'a tato filɛ balimaw fɛ a y'a tato filɛ bɛɛ y'i dɔn hadamaden ye turunin kelen ni donna ni o turunin kelen ye ni m'i cogo dɔn i bɛ kɛ dɔnbaga la fili ye arasa dugukolo dɔ ni m'i cogo dɔn i bɛ tila ka taa ka tila ka na jiga dingɛ kɔnɔ ba ci aw bɛ se ka mun de fɔ aw ye halaladenya kɛnɛ kan arasa fɛrɛ la buwaya fɛrɛ i bɛ ka y'a fɛrɛ o galon tilara kana jɔ aw bɛɛ la i kelen kelen n'a bɛɛ lajɛlen bunbula ni arasa ka garando pasi sanfɛ a ye t'a lamɛn a ye diɲɛ kuma tɛ a ma min da buwa kan a ma diɲɛ kuma tɛ a ma min da i bɛɛ kan e alahuma o ka dignité t'u permettre tuguni ka bɔ ko arasa ko buwaya fɛrɛ e alahuma o tɛ se o ka hɔrɔnya tɛ se k'u permettre ko an ye galon min da i la arasa yafa ma o tɛ se toujours u b'u tenter de toujours u b'u alahuma u b'u peser de toujours u b'a essayer de toujours u b'a essayer de u b'a essayer de parce que comme a bɛ ka tenter cogo di a bɛ ka essayer cogo o cogo a dɛsɛra tellement que a dɛsɛra Mamadou Sidibé a ka video partage a ka page sanfɛ Modibo Keita tellement que dalilu t'a bolo ka arasa attaquer tuguni a taara o video in de ta ne ye publication kɛ Dramé kan a taara o publication in fana ta ko mouton fana bɛ ɲɔgɔn na dalilu t'u bolo même ne video kɛla kura ni o bɛ anw de ka video ta ka arasa lagosi n'a ye cɛ dalilu tɛ tuguni o bɛ danni ka kumakan de ta dɔrɔn ka arasa lagosi n'a ye dalilu tɛ tuguni ka arasa lagosi a bɛ dɛsɛ de ko fɔ quoi a bɛ lebu de ko fɔ u ka video kelen kelen na bilahi kala masala ni dɛsɛ tɛ wallahi ni wagati tanya tɛ ne bɛ ninnu ka video ta k'a bɛ jɛgurutigi k'a di hadamadenw ma den kalite sugu minnu dɔn wallahi hali u yɛrɛ sigilen bilahi bobara b'a yira i la k'a fɔ ko a bɛ ka tiɲɛ dɔn i hakili b'a yira i la k'a fɔ ko a bɛ ka tiɲɛ de fɔ i ka conscience b'a yira i la k'a fɔ ko bɛbɛdennin bɛ ka tiɲɛ f'i ye i ka hɔrɔnya b'a yira i la k'a fɔ ko tiɲɛ bɛ ka fɔ e alahuma e cɛ ninnu ye nkalon tigɛ maliɲɛnw ye sa ka nkalon tigi i yɛrɛ ye i tɛ se ka nkalon tigɛ hadamadenw ye ani masa ala ani yɛrɛ dusu ko dɔn a ye hɔrɔn kan fɔ maaw ye jɔnya a miiri ani jɔnya farikolo a ye jɔnya a miiri bila a kɛ jɔnya farikolo kɔsɔn kɔnɔ a ka fisa jɔnya miiri ye an bɛna Idrisi kɔnɔ toujours n mago bɛ yɔrɔ min na n banna nin yɔrɔ la n bɛna n grand frère Arasbach interpeller voilà a ye kuma min fɔ a sinna ka kuma in ta dɔrɔn ka ɲɛsin arasa de ma a ka taa Arasbach maliyɛnw tun y'u jigi kɛ e de k'e de tun bɛ se ka faso in bɔ nɔgɔ la maliyɛnw bɛɛ y'u ka ko danaya ta k'a da i kan i ye diɲɛ bɛɛ minɛ ko parce que ko Buwa dɛsɛra ko Buwa k'a bila slogan yɛrɛ tun ye ko tout sauf Buwa maliyɛn denw bɛɛ tugu di kɔ o don y'a sɔrɔ Idrisi bɛ arasa kɔ wa n ko sunkuruba denw don a y'a yɛrɛ don kuma kɔnɔ nin yɔrɔ in na de
ko malien be tuguri ko malien be souteni arsa bora ante abana kono domina amake ni sababu indelaw ko angata makarti na munaram anga sika bo kenga boy idrisi ma video ke arsa ka odo ko aya bora ante abana la ay anta abana chi o mo video ke ani amara bajili akere ko malien be la jele kumbe arsa ko arsa tale makarti ni na munaram anga fere ke fere min bato ante sika bo akele de ko ambe sika bo akele na anga karti ni na mo naram ante abana mo be borak karas bati la guzi Idriss Martinez kono bo Mandela Cissé Momo Jara o kele na belen kilen bora karas la guzi ni be jole nyana me e o disi kelen de bora tukuni ko malien bela dilen tugulen kumbe arasa ko o koro ye munye aba fe ka la guzi de me aba yere do kuma kono o yoro la ikomi olu kumba ko de o tachi shuguruba tenye galonte na figi ye galonte ke hasidi ye galonte nyama tenye galonte wallahi billahi para ay galonti ikunta ko odo arta tugura bo ko kadaka ako arasbati ye bo gen ko arta tumba fe ka bo gen ako anga bo kabla bebe deni ba kalama demiseni ba kalama nafiki ba kalama bobo ba kalama oye arasa ka sologande o sologa imbe wakati do ko fu abe danyoro do fu abe wakati do ko fu abe banchoko do ko fu a wakati a nafa de koto no nafa nyini ni temena o kuma nafa be ba o don arasa toujours mbe sakaka arasa be keleke nafa wakati ani kololo seke ka nafa seke en tant que barkade abe fika mufo angala munela mo chama be no finalement on na fo ko boitable parce que en koko alternance bi ko yelema ni chokoroba claim be ko ngata boy antunga na ni kuma damine kuna ko betu rara baji ko boitable atila na ka fo ko munde la ko mo do ko boitanable mais ale dun ko mo betu rara aha otuma ay tinyele fo wala ma galonde de ayo juger ni kuma fora a fuchoko a boni a horonya ba ya maria dime ikaso en tant que kuma barika fuchoko kuma ate kuma ye en tant que kuma fuchoko kuma sigi chugo kuma dikurtige chugo kado ngolo kono kagalo ani nyumani horon dinya barika nyini ka di nyema bilai fade kini ka yire kungolo be singa fiye ko yini ka horonya ba singa fo ko pro bilai ako malien bila jelen tuguru arasa ko ali hala ere bala ko arasa ko baka bila ko malien be tugura ko akonga ko malien bila jele ko do bana ko parce que do bana ka tugi ko boako ko kadaka aya dalmede anga dalula génération de politiciens Mali là ore tu on ka hakilina alternance ko la. Mais où est-ce que ça a dégénéré lorsque Rasbach a choisi Soumaïla Sissi? Voilà, il a donné Soumaïla Sissi. Ok. Mbifika mouvo. Ah, ni mamiri mbisinga fo Idriss yetnyefo. Awo, Idriss nsona yetnyefo. Nafiki yetnyefo nga galondegela de yetnyefo. Ai, maso halibinga mbifika irala de kafo koko. Ai, atekete. Rasbach ye délégué joli aya sebe pas exemple. Délégué joli jamana joli Mali kono Mali koka France Amérique Italie Suisse Allemagne kono ka délégué jamana koka jamana kono ko délégué kata Mali kono kata congrès ke Mali kono Idriss Kumbo la o donwa ale bana kato aka téléphone kono salon kono arasa appelike Malion ako malien kelen na bela jelen kumbe arasa ko arsa appelike domine Idriss Kumba la wa ko kata miri ka fere mi mba to bo be se ka ge ka boy ni mo jumende an ko fere ni ko dalu ni o kera wol mo make ibit ni do yoro de la en tant que horonde ika barkani ka do de nya barka ko ibit ni do yoro de la tekete ay be fe kam fo adamine na chogodi akera chogodi arsa bisinga wulite arsa de boatawa arsa de ismala tawa
ayi a limiti da yoro ye arasa doronde irala aka dunia ye arasa doronde irala sabula be ka arasa de kele aka la nyini ye arasa de la nyini te sederi yo sederi ka bidoro ayi oteo arasa ka bidoro la nyini nyo de o de ko arasa be ta ka sederi toe muna pourquoi ibe ire nyini nga ibe singa nyeni ka nyedo ni nyedo ibe singa bagalona muna arasa ye délégué joli de ci ka bo France Amérique kana Mali kono kana kuma nyemoko swazili amakewa ubena munga ibe se ko do chugo de kito sa telephone ko fesu nguruba de nyaga fola ibe se ko do chugo di ai o do nya soro Idrisi be jonko o do nya soro Idrisi kumbe ga jon nyini ibe tinye do yoro de la est-ce que tinye est-ce que abe ka tinye de nyini est-ce que abe fe ka tinye de fo ai ale be fe ka tare tinye ani tinye te kele nye tinye minta mina kono tinye minta dongo no ima fe min barake ai ni yo fo o te tinye ale yere ye munde ke pour que ka bo abati arta ya seke ale ma doke arta tara voter ale bana kata voter mais toujours avec arsa clé de kele arta min tara voter ale ma ta voter ay dunia nyini sa ay horonya nyini sa ay barika nyini sa ay kodo nyini sa kuma kanga di joma nga kuma ya maria kanga dima horonya kanga ye maria barika kanga ye maria ika dignité kanga yi nyini nga ko est-ce que ikanga kuma ika barika dinya kanga yi nyini nga est-ce que ikanga kuma bido ina c'est-à-dire nyekoro arasa nyekoro fate kenek amba la toujours abena mbele mako be romina toujours ambena o te changement yo o yo sonsori tara sonsori nanadi o de ato aka kuma be wo ko arasa ye sumala si souteni ko te solutionner aucun solution te muri be attaquer nye mba nyininga donne solution nye jon donne be ska boy mbi nyininga danga dinte se ka jabi sunguruba dinte se ka jabi kuvinte se ka jabi billahi nyama dinte se ka jabi dalu tibolo a prevo tibolo a donia tila a setia mo tibolo e be se ka munde fo awni alala tinya kenek ko arasa ko katuku sumala ko ango yere ke tinso nso no yere donne ko be se ka boy o ton Idrisi mbinyi ninga njabi dakurunya kele mbinne mine ka bo telephone kon ayi ok nso ni tama sumala te de lui nso jonde kumbeseka bobo ofonye dorombe nemine jonde be kumbeseka bo abati odo mbi nemine ay kani daf sako fo sa tinye de fo femi mbeseka ke hakili bo odo femi nteseka ke hakili bo odo girima yele nogoma yele ayi hakili bo odo nye bo odo dunia nye dusukolo nonu nye hakili bakabara ke donde o bela jelen kelenkela o be barake nyon fe nye klo se nun kelenkelena abe fo ninde mako hakili o be farale nyon ka o de hakili o ye barakele barajuru kele yor tama chogo hakili sadi be fe ka mufo miri de wolo herela dunia de be anika horonya ni ka dignité de bi ya mariya ikani sira utama e Allahumma atado ay kalande bila horonya nye ay kalande bila doniya nye kalambe se ka ke o koliso kono ga doniya o be bu mata ala yoro ka di juma kian kono doniya annafa ye munye doniya ye munye ika horonya di bi ka doniya ke doniya ye doniya annafa ko de kodosa ay kala akani ga nitara kala kana fo ibena ika jonya hakili don ngolo kono ntiso jonte kata jonya kala nyini ibena nke jonye ate marse ay dunia kan fo mawu yesa bila gusi o te daluye nye fosa jamara joli kuma fosa ale be ka kuma mi fo arsa ye mali de wa arsa de kanga kewo arsa de kanga ke mba ninga
ale bɛ arasa kelen de ta Mali politicien bɛ tout la jamana kɔnɔ Mali kɔ kan a ma se ka maa kelen sɔrɔ Mali kɔnɔ a bɛ maa min interpeller ni arasa tɛ ni arasa in ye mun mɔgɔ sugu ye ni ye mun jɔn ye mɔgɔ t'a kɔ mɔgɔ si t'a kɔ maa ɲɛnama tɛ a binna a bɛ jɛnɛya kɛ a bɛ kojugu kelen kelen na bɛ mais toujours o Idrissa kelen de bɛ o arasa kelen ye a interpeller hali bi mun kɛra mun de bɛ yen hakili b'i ɲininka arasa ɲɔgɔn tɛ yen laji kalle a ko kolonkala a ko kolonkala min kolo ka girin ni kolonkala bɛ o kolonkala kolo de ka girin ni kolonkala bɛ araspas dugukolo dɔ i bɛ taa ka taa ka na ka tila ka taa ka na diga dingɛ kɔnɔ bilahi dugukolo dɔ a se t'i ye a mɔ t'i ye a tɔgɔ bila o bɛ e de ma n'i y'a tɔgɔ bila a b'i sen jɔ i kili kan arasta don bonne don hɛrɛ don maa dɔw ma bonne don maa dɔw ma a ka di ye a man di ye n bɛ fɛ ka mun fɔ hakili man kan dɔn bebedennin dɔ de ɲɛrin don lolo tan ni kelen Badara Saja an ka taa Peno olu fana dusu kasira u y'a dɔn ko ni CDR farala Soumaïla Cissé kan ko a bɛna kɛ masiba ko ye dɔɔni donc u caman fana taara fara Buwa kan ko an ka to ni an ka Buwa ye o ka fisa ni Buwa kura ye o de nana kɛ problème ye o est-ce que a tɛ mɔgɔ ko de la awɔ Soumala ko ni Buwa ko ale bɛ mɔgɔ ko de la u ko Soumala man d'u ye k'o kɛ dalilu kunkolo ye mais o tɛ dɛ arasa de man d'u ye o de kosɔn a ko depuis arasa ye Soumala soutenu ni arasa kun ma Soumala soutenu o kun tɛ Soumala jugu ye a ye kuma min fɔ a t'a dɔn de o de kosɔn a ɲinana n'i bɛ kuma fɔ i bɛ kuma ɲininkali k'i yɛrɛ la a jaabi ye mun ye o de kosɔn i bɛ sin ka kuma in fɔ n'i y'a fɔ maaw bɛ dɛsɛ k'i jaabi e ma Habibu ye n'a miiri la ka kuma Bafanjaw ye kuma video in décortiquer k'a décortiquer a dɛsɛra k'a jaabi e m'a ye Malika Fitini ye video in ta tellement video in ɲana video in ka ɲi a b'a fɛ k'a dabara kɛ ka tiɲɛ in kɛ nkalon ye a yɛrɛ hakili ma sɔn video kɛra 2-3 a dɛsɛra ka hakilina in déplacer a dɛsɛra ka kumakan in déplacer e ma Bafanjaw ye Seku Sako ka video ta pour que ka kumakan in kɛ nkalon ye n'a nɛɛ tellement que video in ɲana video in tilelen bɛ video in tiɲɛ don tiɲɛ in barika a tun b'a fɛ k'a dabara n'a ka fanga sabula a kɔnɔ fanga in de ye tiɲɛ ye baneni a tun b'a fɛ ka baneni de kɛ ka kumakan in kɛ nkalon ye a dɛsɛra maaw ma sɔn hakiliw ma sɔn dɔnnibagaw ma sɔn a n'a ka fanga bɛ a n'a ka jinɛya kanfɔ bɛ maaw ma sɔn jinɛya kanfɔ la a tɛ marché dɔnni kanfɔ n'i ye dɔnniya fɔ dɔnnibagaw bɛ sin ka sɔn hakilimaw bɛ sin ka sɔn a ye kuma in lamɛn a bɛ ka bɔ hakili de kɔnɔ a bɛ ka ɲɛsin hakili de ma a bɛ ka bɔ dusukolo de la a bɛ ka ɲɛsin dusukolo de la Badara Saja an ka taa o caman bɛ to ka sɛbɛn ne ka commentaire la ko wayi aw de ma taa voter IBK ya aw de m'a fɔ ko Buwa t'a bila n y'o de f'i ye mɔgɔ jugu hali n'i ye dɔn kɛ ji la a b'a fɔ k'i bɛ ka poussière wuli jani ka na ne ka commentaire la ka manamanakan sɛbɛn ne delila k'a fɔ video min kɔnɔ k'aw ka taa voter IBK ye a ye bɔ n'o video dɔrɔn k'o bila réseaux sociaux sanfɛ o tɛ kuma bannen ye wa cɛ o cɛ bɛ ne suit n y'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la n bɛ tiɲɛ fɔ n tɛ nkalon tigɛ hali i tɛ nkalon tigɛla ye a video tɛ yen ko Idrissa ka y'a fɔ ko a ye taa voter IBK a video tɛ yen nka a video bɛ yen a ye balili kɛ maaw kana IBK bɔ yen o bɛ yen Badara Saja t'en prie ni nkalon don ala ka nin minɛ a ɲinana o kɔ nka tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a sigilen yen tellement que a kɔnɔ a bɛ ka tiɲɛ de fɔ nka tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n'i kuma in lamɛn a video tɛ yen Idrissa ko a ye taa voter Buwa ye a video tɛ yen o ye tiɲɛ ye nka a video kɔni bɛ yen a ye balili kɛ Buwa ka to yen o video bɛ yen a ye jɔn kɛlɛ arasa ani jɔn Soumaïla Cissé a kɛra cogo di a video bɛ yen Baba Kamara b'a ka page sanfɛ o bɛ ka Baba Kamara bɛ ka campagne kɛ IBK ye a tɛ o tɛ tiɲɛ ye awɔ Baba Kamara ye arasa lagosi pour que a kana se ka IBK bɔ yen o ka Soumala bati ka taa muso sɔrɔ a la a ma kɛ Idrissa Baba Kamara ta a ka page sanfɛ a kana campagne kɛ a ma kɛ o kɛra Idrissa taara Italie kɔnɔ ka taa campagne kɛ fo Idrissa ka salon kɔnɔ a bɛ Idrissa ka page sanfɛ o tɛ tiɲɛ ye wa Baba Kamara ye jɔn ka mɔgɔ IBK Idrissa tun bɛ ka a ye danni ta wa
ay arasa tawa ay teder mo tawa ay irde mo tawa pour que boaka boywa ay ngai baba kamara tonita ay be kata mo ko nita o ka campagne ke ale ka pasi sa venga ere makuma koni o etnye nga ni mirila shieflo shinye nani shinye duru ibisinga tinye do kasoro muna idris ye baleli ke boaka na boy o kera a folo ako manga carte nyere kata vote carte kumba bolo muna amata vote sabula boaka toy o kadinye carte be sumalaka sabula ale ko sumala ni boabe kelenye okoro o fana koro okoro de ye ko sumala e katoy bo e kai sumala ni boabe kelenye mais en réalité koro silame ni fe bula bulali koro ibe kelen deta mais idrisi desera ka kelen yereta o bena munde fo onye idrisi desera ka flata kelen kono fla uni nyoti idrisi desera ka kelen ta a desera o bena mu faso joko kuma fo tuguni ale ko kwa amaka carte tinye mais ibi dat nye mali ko kulo kuma na tuguni mun ibi dat nye o la tuguni mun ibi dat nye o la tuguni mun ibi dat o la tuguni mun ete tadi ko tellement ko barika bananga na me dimbenyana ngone Idriss Martinez ko lipo on tara voter Cheikh Modibo Diarra parce que Marako angata voter odi wa deuxième tour là mata voter parce que montenga sumo tien kata voter Ibeka ou bien Soumaïla Cissé moni fla be fu goto hal chini a vidéo be nga page kon mais hal chini mamu telefe ou bena seben ko wa ko ne de voter Ibeka ayo ke muna pour que o kono o ke bi kuma donye sablo mo godo aya chama diga abe video de ki jouteni dro ka ke kasini kele nyini Idriss yo mo zugudego parce que aya nemine wadi dola pour que kana bois souteni ani kala fisi be mo zuguna kele o bebe o tabole indeka mais pour que nous be na commencer ni halna bonné ulu ta nyini ka maw demede ulu ba nyini de ni bina o be na ko fo ulu ta nyini ka dilande o ba nyini de dro ka nye ki buruja kala fisi ye video ke kasumala lagosi contre qui Ibeka akon mbana kata voter contre qui kala fisi votera Soumaïla Cissé 2013 kala fisi kunta do o don ko Soumaïla mani o don mais 2013 2008 2018 abana kata voter Soumaïla muna arasa be Soumaïla ko ntave zondo bingani kela do mais tinye do wa ayi arasa ko kele do tinyete ani tinyete kele i ku ka dalu ke ku mata voter o mata voter muna sabula arsa tukura Soumaïla ko mais 2013 ala yere votera Soumaïla Cissé kala fisi yere dabara de info anyina na oko mais olu be arsa indi la ko si olu be nyina olu yere kam mo lankolo nyako angata ne balmo rasta kanu bago be munde fo ko way rasta dien ko be fo onyena ko kana voter boye aw sona aw tara voter boye aw flo ko lolo de kono bi rasta rebe bo ko bi Masa Rahman Masa Jabbar Masa Wahidu akunganga munde tukuni nade awo walima ayi ika nyama dinya kangi permete ikanga tinye fodoni walima ika horon dinya kingi yamare ikanga fukoko awo itnye ambo kololo de kono hal nasro arsamandi ika horon dinya ni ka dignité kungangi yamare ikanga foko awo arsa boabi ko tonyo de banga mais Idriss ko bwa kagi o video kile ngono ko bwa kata mais arsa ko bwa kana na avec bonnet mais Idriss ko bwa ka dégager o video kile ngono mais nayi arsa ka nyedama ale bolo oyi arsa ka firi tidi oyi arsa ka heredi bo pour que ka arsa ka here minena ka haka here minala na dabarai kaka tinye kumaniya ama we hasidiya de aya ka tinye kumaniya ma kaka tinye kumaniya ko aba dogo a pushi kono na kwa yo sadi atay mu kuma tugo kuma kelena ko arsa kelen tilara ka tugo boako sunguruba denye galunti nyama denye galunti sunguruba denye galunti kala matala na ma galunti arsa tugo rabo donjumi après vous bemi
kololo min sigira arsa ko ni bois sigira avec kololo min o kololo arsa ko iba fo ka mun deme kololo bonnet Idrisi bana ka taa voter ka maa min boy o bonnet arsa ko o bonnet de deme o bonnet ani tugure ko lu ye kelen o bana ka bonnet min boy arsa ko o bonnet de deme o bonnet min be mali kono de ayi o te arasa no ye o ye arasa ka ɲumaya n'a ka barika ɲini n'a ka jamana kanu n'a ka hɔrɔn diɲa o be o de kofɔ a ye nin tugura bɔ a ko ani tɛ bɔ a fɛ olu tɛ kelen ye sunguruba de kuma fɔ a fɔ cogo la kuma di a di cogo la kuma kun a nafa tiɲɛ o barika de b'i ta kɛ tiɲɛ ye nka i dabara mɛna fɛn min fɔ o t'i ta kɛ tiɲɛ ye a ye tiɲɛ fɔ maaw ye dɔɔni sa a ye hɔrɔnkan fɔ maaw ye dɔɔni sa a ye barika ɲini dɔɔni sa ni tɛ se aw ka dignité aw tɛ se k'a garder a ka hɔrɔnya aw tɛ se k'a garder hali ka maa ka tiɲɛ d'a ma dɔɔni n b'i ka tiɲɛ d'i ma hali n'a man di ye n b'i ka hɔrɔnya d'i ma hali n'a man di ye tiɲɛ barika de b'i ta kɛ tiɲɛ tiɲɛ hɔrɔnya de b'i ta kɛ tiɲɛ kana maa juguya sa kana ɲɛɲini ka maa ta tiɲɛ hɛrɛ ɲɛsin maa ma n'i ye hɛrɛ ɲini i bɛ hɛrɛ ɲini maaw ye a man ɲi kana kojugu kɛ n'o tɛ n'i ye kojugu kɛ a bɛ maaw tɔɔrɔ tiɲɛ fɔ n'i ye tiɲɛ fɔ maaw bɛ tiɲɛ f'i ye kana nkalon tigɛ n'i ye nkalon tigɛ maaw ye maaw bɛ nkalon tigɛ ka da i la a ye hɔrɔn ka fɔ maaw ye an ka Idrisi lamɛn. Muna ko Arasa bɛ bɔ a kɔ ni y'u ka explication ye ko parce que Arasa y'a fɔ aw ye k'aw kana taa voter bɔ a ye ko donc a y'aw tulo gɛlɛya aw taara voter bɔ a ye aw filɛ o kɔlɔlɔ de kɔnɔ bi. Voilà ale yɛrɛ ko Arasa ko taara tugu Sumala ko olu bɛɛ lajɛlen taara tugu bɔ a kɔ k'u y'u tulo gɛlɛya ka taa tugu bɔ a kɔ an ka Idrisi lamɛn a y'a lamɛn. Maliyɛnw Arasi Baci ko anw ma k'ale ye guide de. O de kan ka tugu nin kuma in na tiɲɛ in de fɔra minɛ a b'a fɛ ka Arasa kanubagaw ka kumakan kɛ nkalon ye bon a tɛ se k'a kɛ nkalon ye a panna ka bɔ CG kɔnɔ a ye kuma wɛrɛ de ta o kuma wɛrɛ in ye mun ye ko Arasi Baci ye guide de a b'a fɛ ka na sentiment i n'a fɔ ale jɛlen don sentiment ko Arasi Baci ye guide de donc depuis quand Idrisi ko guide depuis quand Idrisi y'o dɔn guide ayele Maliyo a t'a dɔn dɔnnibagaw kuma donnaw bɛ nin kuma in ta de k'a fɔ dɔnnibagaw miiribagaw hɔrɔn silamɛw olu bɛ nin kuma in ta de k'a yɛrɛkɛ ko Arasi Baci ko ale ye guide de nin kuma in kan ka aya lajɛ nin kuma in kan ka tugu nin ni ye nkalon bila birifini jukɔrɔ n'a tolila a bɛ kasa bɛ bɔ nkalon tɛ hɔrɔn danbe ye Idris Martinez kɔni pɔ i kalalen don nka duniya bɛ ne la ka tɛmɛ i kan n bɛ fɛ ka mun fɔ dɔnniya tɛ dɔnniya ye i ka hɔrɔnya de kan k'i yamaruya k'i ka dɔnniya kɛ dɔnniya ye tiɲɛ fɔ n'i bɛ nkalon kɔnɔ ni hali dɔnniya b'i la i ka dɔnniya bɛ kɛ fu ye diɲɛ kɔnɔ n'i kalala i bɛ kala o ɲini k'o dɔn kala ye mun ye ko i ka fɛɛrɛ kɛ fɛɛrɛ min b'a to maaw bɛɛ bɛ bɔnɛ kɔnɔ a dɔn k'a fɔ ko kalan tɛ dabara ye sa kalan tɛ sɛbɛnni ye a ye sɛbɛnni ka ɲi kalan ka ɲi nka o ye tɔgɔ de ye baara o de ye kalan ye o de ye dɔnniya ye a dɔn k'a fɔ maaw de bɛ k'i lamɛn n bɛ tiɲɛ fɔ ayi ale t'a fɔ n bɛ ka tiɲɛ de fɔ tiɲɛ fɔ maaw ye maa minnu bɛ k'i lamɛn olu de bɛ tiɲɛ dɔn a dɔn k'a fɔ hɔrɔn a barika n'i ye hɔrɔnya ɲini i bɛ hɔrɔnya sɔrɔ n'i ye barika ɲini i bɛ barika sɔrɔ n'i ye nkalon tigɛ i bɛ bɔ o dingɛ kɔnɔ an ka taa. Guide de la révolution malienne ne ka kuma tɛ dɛ a yɛrɛ de ka kuma don n'a bɛ publication bila a ka page kan a b'a sɛbɛn de le guide de la révolution malienne. Alors en tant que guide tu es supposé ka maaw guider de parce que i bɛ taa sɔrɔ olu bɛ fili de kɔnɔla la ou bien u tɛ sira dɔn ne yɛrɛ Idris Martinez Konipo ye guide de ye Italie kɔnɔla la yan nɔ. Ale k'o guide mais ale ma sɔn ka tugu a kɔ a dun ko kuma kɔnɔ ko maa dɔw banna ka tugu a kɔ mais ale dun ko guide est ce que Idrisi kan k'a fɔ guide wa i b'a fɔ maa de ma guide i sɔnnen bɛ maa min ka guideya ye mais e dun ko e banna a ka guideya ma
depuis kuma folo i b'a fɔ maa ma gidi cogo di n'i bɛ ba a ka hakilina ma Idriss ko ale banna ale mɔgɔ dɔw Idriss y'a yɛrɛ bɔ kuma kɔnɔ de ko mɔgɔ dɔw banna mais k'a sɔrɔ ale yɛrɛ don oui ko gidi hali n'a sɔrɔ ni maaw banna ni maaw a y'a ko fili ka sunguruba diɲɛ kɛ ka taa jɛnɛya k'i bamuso la ko fili la sunguruba diɲɛ ka fili jɛnɛya diɲɛ ka fɔlɔ la nin ye ɲama diɲɛ de ye quoi a ye yafa maden ka wulibali don bɛ saga kan jɔn tɛ a tɛ se ka foyi kɛ ni jɔn diɲɛ tɛ a ye nin jɛnɛya diɲɛ ka fɔ fili dɛ a ye nin jɛnɛya kuma in fili dɛ ko fili la aw ni ala cɛ u fili la dɛ Allahumma maliyo ni ye fili de ye wa nin kuma in kan ka kɛ fili ye denmisɛnninw ye fɛn min réperté k'a yira maaw la ko bɔ k'a bila bɔ yɛrɛ ye jaabili kɛ ko n t'a bila depuis o don i t'a dɔn k'a fɔ o tɛ tulonkɛ kuma ye depuis o don o ye fili ko kuma ye bɔ ko n t'a bila o ye fili ko kuma ye bɔ yɛrɛ tɛmɛtɔ kare kɔnɔ bɔ a bila Amérique Faransi bɔ a bila o ye tulonkɛ kuma ye o ye fili ko kuma ye an ka Idriss lamɛn a bɛna tiɲɛ don toujours bureau de ɲɛna après n b'a bila pena u tɛ yɔrɔw dɔn ne de b'u tɛgɛ minɛ ka taa yɔrɔw yir'u la ka yɔrɔw histoire ɲɛf'u ye o de ye gidi ka baara ye sinon n'o olu b'a yɔrɔ dɔn a ma s'u ka gidi ta mais Arsa ye o baara min kɛ mais pour que aw banna o ma ale yɛrɛ ko gidi do kɛ gidi do hali n'i ta ye galon ye galontigɛla ye tiɲɛ fɔ gidi do nga galontigɛla de ye tiɲɛ fɔ nga n bɛ fɛ k'a fɔ galontigɛla ye tiɲɛ fɔ nga e yɛrɛ de ye galontigɛla ye mun na de i ko gidi ale kan ka sira yira maaw la n'a ye sira yira maaw la maaw kan ka tugu ko mais aw banna donc o gidiya fɔ kun tɛ bilen e b'o fɔ mun na de bi o tuma na i dɛsɛra dalu wɛrɛ de la wa a b'a fɛ